निकल के जाने के लिए। रेनकोट, मशारी, कितना कुछ भाई, मेघ गरज रहा है। नाइट ड्यूटी इजी नहीं है। टैप वाटर का नाइट ड्यूटी इजी नहीं है। तो पापा तो चला गया, अभी जाकर खाता हूँ। तो गाइस रात का खाने में है मस्त, यहाँ पे ईचोड़ था थोड़ा सा, ईचोड़ मतलब कटहल का कड़ी, यहाँ पे बरबटी आलू का कड़ी उतना अच्छा नहीं लगता मुझे, और यहाँ पे मस्त 3 रोटी तो खा लेता हूँ। चलो आज ना मैंने सुबह का खाना नहीं खाया, तो और 1 रोटी आई थिंक खा लूंगा एक्स्ट्रा। तो चलो, तो गाइज अभी खाना पीना तो डन। तो अभी मैं इस वीडियो को इन करता हूँ। अभी 9:30-10 समथिंग बज रहा है। होप आप सबको आज का वीडियो अच्छा। उसके पहले एक बात बोलना था गाइज, मैं ना कल एक थिएटर वर्कशॉप में जाऊंगा, हमारे यहाँ पास में ही हो रहा है एक जगह पे। 2 मंथ से हो रहा है, तो मैं वहाँ पे जाके सीखूंगा। वो भाई फ्री क्लास है। मेनली ये जो आसपास का एक कम्युनिटी मिलकर कर रहा है थिएटर वर्कशॉप। भाई एक्टिंग वर्कशॉप में जाकर तो कुछ भी नहीं हुआ, 3,500 रुपये देगा। अभी फ्री वर्कशॉप करके देखता हूँ सीख पाता हूँ कि नहीं। एंड उसके साथ साथ मेरा एक बुआ जी, मतलब मेरा पीशी वो नहीं होता है, और प्रिया, उसी ने मेनली बोला वो वर्कशॉप कर रहा है। मुझसे छोटा होता है, मेरे बहन के जैसे है। ये रहा गाइज मेरा और प्रिया पीशी, मेरे से भाई छोटा है, बहन के जैसे ही है। तो हाँ, मेरा पापा का मामा का बेटी सॉरी क्या बोल रहा हूँ, बेटी। और ये ना अच्छा खासा नाटक कर पाता है, बहुत सारी जगह पे थिएटर करता है, स्कूल में अभी। तो मैं भी करता हूँ एडिटिंग। होप आप सबको आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट एंड एज ऑलवेज स्टे काइंड, हम्बल एंड ग्रेटफुल बिकॉज यू आर ह्यूमन बीइंग। नेवर फॉरगेट दैट। ऑलवेज मैच्योर्ड हो, चिलनेस के साथ रहो, कैजुअल रहो। जो आपका बुरा आदत है सब छोड़ दो, उस खुद को बेटर करने का ट्राई करो, पॉजिटिव रहो, ऑलवेज खुद के ऊपर बिलीव रखो, कॉन्फिडेंट रहो। मतलब पॉजिटिव अगर आप रहो ना, कोई भी बुरा चीज आपके आसपास नहीं आ पाएगा। ऑलवेज रहो और मोटिवेट करते रहो, है ना, क्या भी होगा। तो चलो, सभी तो आत्मा ही है, आत्मा समझो, परमात्मा से कनेक्शन रखो, समर्पण रखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। क्यों लो अरे बाबा आ गया है, तूफान उठ गया ना, 10 बज रहे अभी। गेट खुले बता दे। की करे बाइक लीक हो गया ना, धर उधर लीक। हाँ भाई बाइक वो पीछे का है, पीछे का टायर लीक हो गया भाई, देखो। माय गॉड। और अभी भयानक तूफान उठ गया। ओ भाई उड़ी पाबड़ी ताते ये शो, बहुत तूफान उठ गया भयानक। धूला वाली भयंकर बारिश आएगा भाई। ओ भाई तो आमफान के जैसे लग रहा है, 2020 में उठा था ना। चलो मैं घर में जाता हूँ, बाय बाय बाय। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। भाई इंट्रो भूल फिर से। हेलो एवरीवन, नमस्कार एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अभी बस रहे सुबह का 10:30, मस्त नहा धोकर रेडी हो गया हूँ। कल बोला था ना एक थिएटर वर्कशॉप में जा रहा हूँ। मेरा एक बुआ जी करते हैं, पर मेरे से छोटा है, रिलेशन में बुआ जी होता है, पर मेरे बहन के जैसे है। तो वो करता है, वहीं पे मैं जा रहा हूँ थिएटर वर्कशॉप देखने। मतलब वो फ्री है मेनली, तो देखता हूँ वहाँ पे जाकर कैसे सीखता हूँ। एंड वहाँ पे जाकर एक भाई मैंने जान पाया उससे कि डर और शर्म इस दोनों को दूर में रखो जीवन से, और यही तो है ना। और चलो अभी खाते जाते जल्दी से जाता हूँ, बिकॉज थोड़ा सा भाई लेट हो गया। मैं भाई बहुत लेट करके उठा हूँ। तो चलो भाई, लेट तो हो गया। तो यहाँ पे मस्त कलमी शाक लेकर आया था ना, और यहाँ पे बरबटी आलू का एक कड़ी, और आज दोपहर में मस्त हो रहा है स्पेशल खाना, रोवे रविवार है ना। तो यहाँ पे स्पेशल रहने बने का प्रस्तुति चल रही है। चलो मैं जाता हूँ अभी रेडी, निकल के जाने के लिए। टोटो भाई टोटो के लिए वेट करो, और पीछे भाई उधर है, मतलब और भूपिया ही बोलूँगा मैं, मेरे से छोटा है ना। तो देखते हैं टोटो आता है कि नहीं। तो मैं थोड़ा सा सामने जाता हूँ, उस तरफ से उठता है वो। चल मैंने भाई बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ। शर्म डर को दूर रख के चलो, जो होगा देखा जाएगा। तो ये रहा रोड के पास खड़ा हुआ है। तो मैं भी रोड के पास तो खड़ा हूँ, वो अभी आ रहा है, देनी हम लोग जाएंगे। अभी उसके साथ जा रहा हूँ ना। तो भाई मतलब वो मेनली 2 मंथ से क्लास कर रहा है, तो शर्म का कोई बात तो नहीं है, पर मुझे भाई थोड़ा सा शर्म लग रहा है, क्यों नहीं जानता, हर जगह पे लगता है।
10:55 अभी तक तो नहीं आ रहा है, देखता है। मैं भी जल्दी आ गया, आ रहा है होपफुली तो। पर मैं तो भाई अच्छे से ब्लॉग भी नहीं बना पाऊंगा बिकॉज अभी सिग्नेचर होना, जितना वो भाई दिखाऊंगा। चलो टोटो तो भाई चल ही जा रहा है, होपफुली आ रहा है तो चलो। আমি তো আপনি চলে গেছিস। তামান্না তুই শিখিস, তুই শিখিস? আমাকে তো আগে বলিনি, আমাকে তো আগে বলিনি। गिफ्ट शॉप ये तो भूतेर बाड़ी মনে হচ্ছে। এখানে এখানে রান্না বান্না করতে হবে না তো? কোথায় আপনি? আচ্ছা মাঝে মাঝে যখন অনেক, কারণ বাংলায় লেখা 2 পাতা বায়োলজি আর ওইখানে একটা টিক মারা। আমি অর্ঘপ্রিয়া শুধু ফিজিক্স আর কেমিস্ট্রি ভালো করি। আরে অর্ঘপ্রিয়া শোন, তামান্না কিন্তু আমাদের ট্রিপল টাইম স্কুল ফার্স্ট, জানিস তো? হ্যাঁ খুব হিংসা করতো আমাকে ছোটবেলা। আমি তোর কাছে কত শুনতাম। তারপরে কি না আমার প্রাইজ দিয়ে এত চলতো আমাদের বাড়ি চলে যেত আমার। এই আমি 8 9 এ সবথেকে বেশি প্রাইজ পেয়েছিলাম, আমি তো মনে নেই। না না তুমি তো গানে নাচে কবিতায় দেখ কি সব বলছে, কম্পিটিশন করতো। আমি এদিকে স্কুল ফার্স্ট প্রাইজ নিতাম আর ওইদিকে কিন্তু আমি তোর থেকে বেশি পেয়েছিলাম, বললে হবে না। হ্যাঁ ঘুম থেকে ছিল বাড়িতে কয়টা পেজ ক্লাস করে দে আর থেকে কলাগাতে ডাল ভেঙে পড়ে গেছে, তাই এই চুল কেটে ফেলছে। यहाँ पे ही मेनली सिखाता है, होपफुली वर्कशॉप होता है, सब तो बैठा है। चलो और वो प्रिया वहाँ पे सैर है तो हाँ ডায়েটটা মেইনটেইন করা হচ্ছে সবচেয়ে জরুরি, এটা সবাইকে আজকে ভালো করে জানিয়ে দাও। तो वहाँ पे जाके फर्स्ट 20 मिनट्स बॉडी एक्सरसाइज हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल 5 मिनट्स मेडिटेशन एंड देन लेग्स एक्सरसाइज, हैंड एक्सरसाइज एंड देन थोड़ा स्टेप्स सिखा रहा था कि नाटक में क्या क्या होता है, ये तीर धनुक का स्टेप्स, और इसके बाद सब तो देख लो। तो आप দেখি তারপরে আমি এইবার বাদিয়ে গুরুকের এই যে জ্যা বলে, যে দড়িটাকে কি বলে? জ্যা। ওটা কিন্তু এত সহজ জিনিস, টানা জিনিস নয়। এমনি ধরে তুমি একটা কোন চটাতে দড়ি বেঁধে দেখো, টান টান করে শব্দ হবে, তাহলে ওইটাতে যখন টানছি শরীরের সমস্ত শক্তিটা এদিকে যাচ্ছে, তাহলে সেই শারীরিক ভাবে সেটাও তো দেখা যাবে যে টানের মধ্যে শরীরের করো এক্সপ্রেশনের মধ্যে আনো যে প্রচন্ড কষ্ট হচ্ছে দড়িটা টানতে। হ্যাঁ টানো, দেখি ধরে রাখো, আমি দেখবো তো। ধরে রাখো, ঠিক আছে। এবার করো, প্রথম দিকে বলবো, প্রথমে টার্গেট দেখো, ওই নামানো। হ্যাঁ টার্গেট দেখো আগে, তারপর এই বসে যাও না, আর এত সময় দিলে একমাত্র ওর হাতের মধ্যে সেই প্রেশারটা কাহার প্রেশারটা, কিন্তু এইটা তোমরা দেখে দাও। ও এটাতে প্রথমে সবাইকে একবার দেখাচ্ছি, ওর দিকে প্রথমে তীর ধনুক আমরা কি এখানে থাকে, আর হচ্ছে পেছনে যে জিনিসটা থাকে সেটাকে বলে তুল, তার থেকে তীর বার করে
যখন আমি কোনো একটা শিকারকে মারার জন্য প্রস্তুত হবো, তখন আমার শরীরটা হচ্ছে আমি এমনি নর্মাল রয়েছে। যখন একটা সাপ দেখলে, একটা টিকটিকি দেখলে কি হয়? শরীরের মধ্যে একটা ঝাঁকুনি আছে না? আছে তো? একটা টিকটিকি দেখে কি হয়? শরীরের মধ্যে হঠাৎ করে ওই রকম, তারপরে ওই রকম হঠাৎ কিছু দেখে চমকে যাওয়া। ঠিক আছে, এরকম হবে। আমি প্রস্তুত। এবার আমি এখান থেকে এই করছি। এবার দড়িটা, শিরাটা টেনে দিয়ে আমার হাতে দিয়ে বাঁধলে হাতে। আর দড়িটা ধরলো, ধরলাম তো। এবার আমার হচ্ছে তীর তোলার জন্য প্রস্তুত। এই ছিলাম, এইবার হচ্ছে তাহলে 5টা ফেজ, তাই তো? 5টা ফেজে করো, হয়ে যাবে। আচ্ছা, তুমি একটু ভাবতে দাও, তুমি করো। নিজে নিজে করো, নিজে নিজে করো। এই নিজে নিজে মুখেও সেই ভাবটা আনতে হবে। ধরো, এবার হবে। যখন তীরটা উঠছে, যখন টানার সময় সঙ্গে সঙ্গে শরীরটা উঠে যাবে। উঠে যাবে। তো এইভাবে তীর তোলে না, এমনি হয়তো তোলে, কিন্তু আমাদেরকে নাটকের প্রয়োজন। নাটকের প্রয়োজনে, মাইকের প্রয়োজনে এটা করতে হবে। নাটকের প্রয়োজনে আর্চারির নিয়মটা হচ্ছে যে এই কান বরাবর দড়িটা টানে। হ্যাঁ, কান বরাবর দড়িটা টানে, টেনে তারপরে কিন্তু এইখান থেকে ওরা ছড়ে। হ্যাঁ, এটা মাথায় রাখতে হবে। যতটা সম্ভব কানের কাছাকাছি আনতে হবে। অনেক সময় এই যে দড়িটা থাকে, এটা এরকম পার হয়ে যায়, একদম ছোটের সঙ্গে বেঁধে যায়। আর্চারি অলিম্পিয়াড বা অলিম্পিক, এশিয়ান গেমসে বা বিভিন্ন আর্চারিতে দেখায়, ওরা এই নাক বরাবর দড়িটা এনে এখানে ঠেকায়, টেনে মুখটা এরকম বিকৃত হয়ে যায়। একবার করে চাপা হয়ে যাবে। তার মানে কি? তার মানে কি এইটা এই রাইফেল চালায় যখন, তখনও কিন্তু ঘাড়ের সঙ্গে এইখানে ঠেকিয়ে কিন্তু চালায়। এই যে এইখানে এইখানে এই কাজে কাঁধে বন্ধুদের বাট এই কাজে ঘাড়ে ধাক্কা লাগে, এবং যার জন্য ওই ধাক্কানো হয় কেন? ওই ট্রিগার টেপার সঙ্গে সঙ্গে একটা ধাক্কা মারবে, সেই ধাক্কাটা এনে না লাগে, সেই জন্য এইখানে রাখে। তুই যাও, ওখানে যাও, তোমরা তিনজন একসাথে করবো না? তোমরা তিনজন দাঁড়াও এখানে, এখানে তুমি দাঁড়াও, তুমি এখানে দাঁড়াও, তুমি এখানে দাঁড়াও। এই দৃশ্যটা একসাথে হাত ছাড়ো, হাত ছাড়ো বাবা, হাত ছাড়ো। হ্যাঁ, একসাথে একসাথে দৃশ্যটা করতে হবে। এই তাহলে কি আমরা প্রথমে কি হয় 1 2 ঠিক আছে 3 4 হলো 5 6 7 8 9 এটা হলো 10 হয়ে গেল 10টা স্টেপ করতে হবে। তাহলে কি কি তিনজন একসাথে আই বলবো 1 যখন বলবো 1 স্টেপই হবে, 2 যখন বলবো 2 স্টেপই হবে। বুঝা গেল? হ্যাঁ, তোমার এই যে ডিস্টার্ব হচ্ছে না, তুমি তাহলে চেপে আসো, সমস্যা কি আছে? আরে সমান্তরালে দাঁড়াও না, এখানে দাঁড়াও, তুমি এগিয়ে আসো। হ্যাঁ, এবার সমান হবে। তোমার সমস্যা হলো? নাটকের ঘরে আছি, রিহার্সাল করাচ্ছি বাচ্চাদের। রেডি? 1 2 3 4 আরে কোথায় হলো? তুই তীর টেনে ফেলছো, কি করে তীর টেনে ফেলছো? তীর আনলে তারপরে তো তীর আনার জন্য একটা স্টেপ আছে, তার আগে। রেডি? 1 2 3 4 5
6 4 5 6 7 8 সরি আমার ভুল নয় 9 এখানে টানটা হবে 9 তারপর 10 নিজের পরের একটা বসাটা হ্যাঁ হ্যাঁ একটা 10 ঠিক আছে চলো আচ্ছা চলো যেটা করাচ্ছিলাম কোনটা? ওই যে দিয়ে দিয়ে আরে হ্যাঁ করো একটু সাইডে এগুলো করো মাঝে কিছুটা না করলে আরে এর উপরে আচ্ছা এইটা দাও এই রসটা দাও আমি করতে পারি আচ্ছা এর উপরে দৌড়ে এসে দাঁড়াবে হ্যাঁ এর উপরে দৌড়ে এসে দাঁড়াতে হবে কিন্তু আওয়াজ হবে না। একবার চালিয়ে দেখতে রেডি আগের দিন যে ভয় কি করেছিলাম চলে যাবে দেখি দেখো দেখো চলো ওর উপরে দৌড়ে এসে দাঁড়াবো কিন্তু কোনো আওয়াজ হবে না শিখে বলবো যায় হ্যাঁ চলো আমি দুটো পা একসঙ্গে দিলে বলে ওটা স্লিপ করলো। হ্যাঁ চলো রেডি ওই গয়াবতী নাইয়া করছে জয় নদী হচ্ছে এই উপরে চরের একটা মানে মূল চরিত্র নায়ক বা বুদ্ধি যেটা খুশি তৈরি করে দেওয়া হয়। জয় বুদ্ধি বা জয় নদী যেটা খুশি। যে স্টেপটা দেখো দুর্যোগ ঘনায়া বসে অন্ধকার অন্ধকার বলে এত লক্ষণ দিবি এই রাস্তাটা তো থাকবে না তাহলে আমার ইয়েটা হবে কিরকম আমারটা হবে হচ্ছে এই মানে আমি হচ্ছে শুধু লাভ মারলাম আমি কিন্তু সামনের দিকে রাস্তা এগিয়ে গেলাম না তাহলে পরে যাবো ঠিক আছে দুসরো ঘনায় আইছে অন্ধকার ঘনায় আসে ঠিক আছে চলে যাও এটা একবার করে রাখ চল ওখান থেকে ওর অনেক রাত হয়েছে ওই জয় বুদ্ধি আয়া পড়ছে ভয় ভয় চারিদিকে ভয় ঘনায় আসে দুর্যোগ ঘনায় আইছে ও এই রক্ত নিয়ে যাবে না ওই গানটি নাইয়া করছে দেখো আমি ভয় পেয়েছি সেটাই আমি শব্দ দিয়ে প্রকাশ করব ভয় ভয় দেখো সাউন্ড আছে শব্দটাও শোনাবে শুধু ফিজিক্যাল অ্যাক্টিং করলে তো হবে না সংলাপটাও তো করতে হবে ওই জয়ামূর্তি নাইয়া করছে ঠিক আছে
তুমি যাও, তুমি করো একবার এসো সংগ্রাম করবো। সব বলবে এতক্ষণ সবারটা শুনেছো। হ্যাঁ বাবা আগে তো এটা দুর্বল হতে পারে, বাবা আগে হতে পারে, কোনো সমস্যা নেই। কি হচ্ছে? কিছু না ওই আস্তে আস্তে ওই চলো ব্যালেন্স রাখতে পারো না, ব্যালেন্স রাখা হয় না। হ্যাঁ ওই জয়ন্তী রাজা বলছে ভয়, চারিদিকে ভয় ভয়। রাখো রাখো ওই জায়গায় আবার রাখো, আস্তে রাখবে না। আর যে বাকি আছে যে তুমি ছোট রাখো, স্লিপ কাটছে তো স্লিপ কাটছে না, কোথায় স্লিপ কাটছে? আবার আমি উপরে যাচ্ছি, তো কি আছে দুপাশে একসাথে করবো। ওই জয়নুদ্দিন আইয়া পড়ছে চারিদিকে ভয় আর ভয় দুর্যোগ খানা আইছে ঠিক আছে। गाइस मैं ना इसके बाद दोनों सैरों के पास से ही पूछ रहा था कि ऑडिटोरियम में इतना सारा लोग होता है, उनके सामने नाटक अभिनय करना, शर्म भाई को दूर रख के हिम्मत का बात है। माया থেকে তো দিকে আসছে না। তুই এখন এই আসতে पर दोनों सैर के पास से ही मतलब दोनों ही इतना एक्सपीरियंस्ड है, बहुत कुछ सीख पाया अभिनय के बारे में एंड या फ्यूचर में और बेटर करूंगा ही है। और आज तो मेरा फर्स्ट डे था, मैं उतना अच्छा नहीं कर पा रहा था, तो भी मैंने प्रयास करा जितना मुझसे हो पाए एंड होपफुली अभी एक बंगाली नाटक का एक पार्ट होगा, तो बंगाली में होगा, तो आप सब थोड़ा सा देख के समझ लो एंड या पर मुझे करके बहुत नेक्स्ट लेवल मजा आया। ইস কপালে তো অনেকটা কেটে গেছে কেন স্কুলের ছেলেদের সাথে মারামারি করতে গেলে কেননা শুয়োরগুলো বড় দরবার ছিল রে শেপু, ওই শুয়োরগুলো বড় দরবার ছিল রে শেপু শেপালি থেকে শেপু। এক আধবার ওরকম ঝাড়পিট না করলে চলবে না, এক আধবার ওরকম ঝাড়পিট না করলে চলে না রে। ভাববে আমি কাপুরুষ, বিধাই পুরি আমি ও ভারী আমার বীর পুরুষ রে। ও ভাই আমার কি পুরুষ রে তোমার বাবার কি হয়েছে গো হেমদা? এই তোমার বাবার কি হয়েছে গো বেটা কেন রে? আমার বাবা কথাই বললাম গো চর খাবি শেপু, কিন্তু শেপু আর সবচেয়ে বড় পাগল হলে তুমি। আর সবচেয়ে বড় বাদল হলে তুমি হেমলেট দ্য প্রিন্স। দ্য প্রিন্স এবার তখন তুমি সামনে দিয়ে চলে আসো, বাবা পাগল এতে শুনে তো খারাপ লেগেছে, তোমার বাবা তো হত্যা করা হয়ে গেছে। বাবা পাগল পাড়ার সবাই বলে না রে। আমার মাথায় একটা খাজা আছে নিচে প্রিন্স, তারপর বঙ্গোপসাগর হয়ে ভারত মহাসাগর হয়ে সোজা নিজেদেরকে ভাবছে। এর বাবা সম্পর্কে একটা দুর্ঘটনা আছে, চরিত্রটা এই চাইছে তুমি যাবে এখন কি করবো, লাইক বাস্ট করে দেবে। হ্যাঁ বাস করে দিয়েছে। এখানে প্রথম দিন বাস করে দিয়েছে। স্যার বলছি অডিটোরিয়ামে ধরো এত লোক থাকে, তাদের মধ্যে ভয় আর লজ্জাটা কিভাবে স্যার আটকে রেখে করবো? তাদের সেখানে গলার কায়দা, গলার কারিগরি আর চোখ, সব চোখ। এই নাটকটা তোমরা যদি একটু দেখতে যেতে ভালো হবে। তখন তো আমি বললাম তো সবার জন্য টিকিট রাখবে, কেউ দেখো, কারো পড়া আছে, কারো আন্দোলন করা আছে। আপনাকে চলে আচ্ছা এই বিদ্যুৎকে এবার বসিয়ে দিও প্রয়োজন। হেমলেট থেকে হেমলাট হয়েছে, ট্যাবলেট থেকে এগুলা লাটের বেটা হেমলাট। তাই ওই হেমলাটের আগে জিনিসটা হচ্ছে যে ওর কপাল কেটে গেছে। और गाइस मैं ना बहुत ज्यादा नर्वस हो जा रहा था, तो इसीलिए बार बार पानी जल खाने आ रहा था। एग्जाम से पहले भी मुझे यही भाई होता है, यही प्रॉब्लम, बहुत नर्वस हो जाता हूँ, तो नर्वसनेस को कटाना पड़ेगा। चलो এরকম পড়া ছেলে নেই তখন, সেইটাই দৃশ্যটা দেখা যাচ্ছে। ইস আমি কি জানি তোমার কিরকম নাটক আছে এখানে শুনে দেখো তুমি ব্যাপারটা, মানে তুমি মারামারি করেছো তো, গর্জন করতে করতে আসতে আসতে
মানে টাকা মানে হয়ে গেছে, মানে মারামারি একটা হয়ে গেছে, তখন ও সংগ্রাম করতে মানে সেই একটা ইয়ে রাখতে হবে। ওটা তো দেখেই বলবো যে হ্যাঁ চলো এই ইয়েটা হচ্ছে না, ওই যে ওকে থামিয়ে দিতে হবে। ও থামবে কেন? এইটা তো ব্যাপারটা হচ্ছে এই মানে ইয়ে হবে সেটা আর কি। হ্যাঁ এরকম তোমার ইয়ে এই বললে তখন ও মানে একটু দাঁড়াবে শুরু। হ্যাঁ তোমার তো অনেকটা কেটে গেছে দেখছি। তোমার তো অনেকটা কেটে গেছে দেখছি। সেই উত্তরটা তো অনেকটা কেটে গেছে, সেইটা কাটিস। ও তো অনেকটা কেটে গেছে দেখছি। ইস, তোমার তো অনেকটা কেটে গেছে দেখছি। কেন ছেলেদের সঙ্গে মারামারি করতে গেলে? কেন ছেলেদের সঙ্গে মারামারি করতে গেলে? হেমদা প্রেমদা সুরগুলো বড্ড দরকার ছিল, সেগুলো বড্ড দরকার ছিল। আমি দেখো ক্রমশ উঠেছি কিন্তু তাও থেকে উপরে উঠলাম। সুরগুলো বড্ড দরকার ছিল রে শেখু, সুরগুলো বড্ড দরকার ছিল রে শেখু। ওই যে শেখু নেমে গেল একদম দেখো। হ্যাঁ সুরগুলো বড্ড দরকার ছিল রে শেখু, সুরগুলো বড্ড দরকার ছিল রে শেখু। একবার ওরকম ঝাড়পিট না করলে চলে না, একবার ওরকম ঝাড়পিট না করলে চলে না। ভাববে আমি কাপুরুষ, ভাববে আমি কাপুরুষ, দ্বিধায় ভুগি। দ্বিধায় 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 দুই মন করে চলা, তাতে দ্বিধা হয় না। দ্বিধায় ভুগি, দ্বিধায় ভুগি, দ্বিধায় ভুগি। ও ও কি আমার বীর পুরুষ এলেন রে, কি আমার বীর পুরুষ এলেন রে। আচ্ছা তোমার বাবার কি হয়েছিল হেমনা? আচ্ছা তোমার বাবার কি হয়েছিল হেমদা? কেন রে, কেন রে? না আমার বাবা বলছিল, না আমার বাবা বলছিল তোমার বাবা পাগল হয়ে যাচ্ছে। তোমার বাবা পাগল হয়ে যাচ্ছে। সত্যি নাকি গো? সত্যি নাকি গো? আচ্ছা দেখো এটা মনে করে তুমি তুমি ও এখানে দাঁড়িয়ে তুমি ওর থেকে দু পায়ে সরে এসছো, সামনে সরে এসছো, যার জন্য তোমার শরীর বেন্ড করতে হচ্ছে। ওর থেকে পেছনে যাও, আরো যাও, দূরত্ব দরকার নেই, কাছেই থাকো। আচ্ছা যখন ইস্টা বললো তখনও কি এরকম দূরত্ব থাকে? হ্যাঁ তুমি ওর কপালটায় হাত দিতে গেছো, হয়তো ও সেটা নামিয়ে দিয়েছে, হাত দিতে দেয় তার কারণ ছোট জ্বালা করতে পারে। আবার এসো, তুমি ওর জন্য অপেক্ষা করছো বা এরকম কিছু একটা ভাবো। যেহেতু এইখান থেকে সংলাপ শুরু হচ্ছে, তুমি দাঁড়িয়ে আছো, ওকে আসতে দেখে এবার শুরু করো। ইস হ্যাঁ ঠিক আছে, অনেকটা কেটে গেছে, হেজিটেশন লেখো না। ইস হ্যাঁ ইস অনেকটা কেটে গেছে। অনেকটা কেটে গেছে তো। কেন তুমি ওই মানে ছেলেগুলোর সাথে মারামারি করতে যাও? সুরগুলো বড্ড দরকার ছিল রে, সুরগুলো বড্ড সুরগুলো বড্ড দরকার ছিল শেখু। একবার ওরকম ঝাড়পিট না করলে চলে না, একবার ওরকম ঝাড়পিট না করলে চলে না। আপনি আমি কাপুরুষ, ভাববে আমি কাপুরুষ, আমি দ্বিধায় ভুগি, আমি দ্বিধায় ভুগি। তো আমার বীর ও আমার বীর পুরুষ। আচ্ছা আচ্ছা এই তোমার বাবার কি হয়েছে গো? কেন রে? কেন রে? এটা আমার বাবা বলেছিল কি এই নাকি তোমার বাবা নাকি পাগল হয়ে যাচ্ছে। বলা হচ্ছে প্রচন্ডটা সত্যি নাকি? তোর বাবা পাগল, তোর বাবা তখন সঙ্গে সঙ্গে এই কোন এই কোন চলো যেটা কি আচ্ছা ওই ভাষাটা কি অনেকটা কেটে গেছে, তারপরে অনেকটা ইসটা করো কতবারই কেটে চিন্তা করো। ইস ওর কপালে হাত দাও, ওর কপাল না ইস অনেকটা কেটে গেছে তো। আরে কপালে হাতটা দিতে হবে তো। এটা ও তো সরিয়ে দিল তখন আরে কি আরে হলো? হাত দিলে কি হবে? ধরো তোমার কপাল কেটে গিয়ে আমি যদি হাত দিলে যে ব্যথা হবে তখন এই জিনিসটা দেখাতে হবে। রেডি? ইস অনেকটা কেটে গেছে তো। উৎকণ্ঠাটা করিস, কেটে যাওয়া উৎকণ্ঠা থাকতে হবে। ইস অনেকটা কেটে গেছে তো। ইস অনেকটা কেটে গেছে তো।
তারপরে কেন স্কুলের ছেলেদের সঙ্গে মারামারি করতে গেলে হেমদা? কেন স্কুলের ছেলেদের সঙ্গে মারামারি করতে গেলে হেমদা? সুরগুলো বড্ড দরকার ছিল রে শেখু। সুরগুলো বড্ড দরকার ছিল রে শেখু। এক আধবার ওরকম ঝাড়পিট না করলে চলে না। এক আধবার ওরকম ঝাড়পিট না করলে চলে না। হবে আমি কাপুরুষ। হবে আমি কাপুরুষ। আমি দ্বিধায় ভুগি। আমি দ্বিধায় ভুগি। ও ও ভারী আমার বীরপুরুষ এলেন রে। ভারী আমার বীরপুরুষ এলেন রে। তোমার বাবার কি হয়েছিল হেমদা? তোমার বাবার কি হয়েছে গো হেমদা? তুমি লক্ষ্য করেছো? তুমি এই না পা হয়েছে, পাটা তোমার এটা পুরোছে, অথচ এটা পুরোছিল। এই গ্রাম ভাই কেউ কথা বলে না। পুরো এইভাবেই কথা বলে। আরে না, ওরকম নয়, ওরকম নয়। সামনে দাও, দেখো কি যেন সংবাদটা ছিল। তোমার বাবাকে আগেরটা আছে, কারণ দুটো রকম চলে না। হ্যাঁ, হ্যাঁ ইস, আচ্ছা ও ভারী আমার বীরপুরুষ রে। ও আরে আমার বীরপুরুষ রে। তোমার বাবার কি হয়েছিল? আচ্ছা এই বলছি কি ভাই দাম তোর বাবার কি হয়েছে গো? কেন রে? কেন রে? না আমার বাবা বলছিল তোমার বাবা নাকি পাগল হয়ে গেছে, তাই নাকি? তোর বাবা পাগল। তোর বাবা পাগল। তোর 14 গোষ্ঠী 14 গোষ্ঠী পাগল। তোর শ্বশুর পাগল। চলো। ও কি আমার বীরপুরুষ রে। ও কি আমার বীর ও কি আমার বীরপুরুষ রে। তোমার বাবার কি হয়েছে গো হেমদা? তোমার বাবার কি হয়েছে গো হেমদা? কেন রে? কেন রে? না আমার বাবা বলছিল না মানে আমার বাবা বলছিল তোমার বাবা পাগল হয়ে গেছে। তোমার বাবা নাকি পাগল হয়ে গেছে। সত্যি নাকি গো? আরে এটা ভেসে গেছে মামারা। আমার বাবা বলছিল কি তোমার বাবা নাকি পাগল হয়ে গেছে। হ্যাঁ এরকম ভাবে বলো জিনিসটা। হ্যাঁ, আমার বাবা বলছিল তোমার বাবা নাকি পাগল হয়ে গেছে। সত্যি নাকি গো? তোর বাবা পাগল। তোর বাবা পাগল। তো তোর দুষ্টি পাগল। তোর শ্বশুর পাগল। শ্বশুর পাগল। আসলে শ্বশুরের কথাই তো বলছি। আরে আমি তো শ্বশুরের কথাই বলছি। আমি তো শ্বশুরের কথাই বলছি। চটকাবি শেবু। চরকাবি শেবু। বাস ঠিক আছে, এবার অন্য দুনিয়াতে চলো। আরে ইয়ার তোমার নাম। गाइस मेरा जस्ट हालत देखो क्या हो रहा है। ठीक है मैंने मेरा बेस्ट दिया पर देखने में जितना इजी लग रहा है उतना इजी नहीं है। हमारा सर बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, बहुत ज्यादा। और यार नाटक का अभिनय सीखा भाई। तो उसके साथ साथ मैं कोई स्टैंड लेकर नहीं गया था, तो बैग के पास में कैसा वीडियो हो रहा है आप सब वही देखो क्या और करूँ मैं। तो हाँ তারপরে কেন স্কুলের ছেলেদের সঙ্গে মারামারি করতে গেলে হেমদা? কেন স্কুলের ছেলেদের সঙ্গে মারামারি করতে গেলে হেমদা? সুরগুলো বড্ড দরকার ছিল রে শেবু। সুরগুলো বড্ড দরকার ছিল রে শেবু। এক আধবার ওরকম ঝাড়পিট না করলে স্কুলের ছেলে মেয়েদের সাথে মারামারি করতে যাও হেমদা। মারবো না করতে। দরকার ছিল রে শেবু। ওরা বড্ড মারামারি করতে গেলে কেন হেমদা। স্কুলের ছেলে মেয়েদের সাথে মারামারি করতে যাও হেমদা? সুরগুলো বড্ড দরকার ছিল রে শেবু। দরকার ছিল রে শেবু। সুরগুলো বড্ড দরকার ছিল রে শেবু। এক আধবার ওরকম ঝাড়পিট না করলে চলে। এক আধবার ওরকম ঝাড়পিট না করলে চলে। হবে আমি কাপুরুষ। হবে আমি কাপুরুষ। আমি দ্বিধায় ভুগি। ও ও এটা অডিয়েন্সকে বলো, ঘোরো ঘুরে যাও, আমাদেরকে বলো ভাই আমার বীরপুরুষ রে। ভারী আমার বীরপুরুষ রে। এবার ও ও খেপে গেছে, তুই বুঝতে পারলি যে তোমার বাবার কি হয়েছে গো হেমদা? কেন রে? কেন রে? না আরে আমার বাবা বলছিল না এমনি আমার বাবা বলছিল তোমার বাবা নাকি পাগল হয়ে গেছে। তোমার বাবা নাকি পাগল হয়ে গেছে। সত্যি নাকি গো? সত্যি নাকি গো? তোর বাবা পাগল। তোর বাবা পাগল। তোর गाइस मेरा ना वहाँ पे हालत बुरा हो जा रहा था एक्ट करते करते, तो भी बहुत कुछ सीख पाया। पर खुद का एक्ट या फिर दूसरों का एक्ट देख के इतना हंसी लग रहा था। एक फनी एक था जगह। होपफुली आप सब समझ पा रहे हो देख के। पर मजा करते करते यही जो सीख है यही लाइफ टाइम रहता है, मैं तो यही मानता हूँ। तो আমি কাপুরুষ। আমি দ্বিধায় ভুগি। আমি বিদায় রুগী। বলছি তোর বাবার কি হয়েছে গো? কেন রে? আমার বাবা নাকি বলছিল তোর বাবা নাকি পাগল হয়ে গেছে। আরে কি সত্যি নাকি গো? তাই নাকি? সত্যি নাকি গো? তোর বাবা পাগল। তোর বাবা পাগল। তোর 14 গোষ্ঠী পাগল। তোর 14 গোষ্ঠী পাগল। এটা প্রথমটা থেকে একটু উঁচুতে উঠবে। তোর বাবা পাগল। তোর বাবা পাগল। তোর 14 গোষ্ঠী পাগল। তোর 14 গোষ্ঠী পাগল। তোর শ্বশুর পাগল। তোর শ্বশুর পাগল। আরে শ্বশুরের কথাই তো বলছি।
চর খাবি কিন্তু শেখু। চোর খাবে কিন্তু শেখু। এই তো একদমই physical আর এর হচ্ছে গলাটা আর একটু তৈরি করতে হবে, ঠিক আছে? तो वहाँ पे जाके ना पहले ही मेरा नाम पूछा था, मैंने कहा था तोमल गंगुली। दिन सर बोल रहा था कि तोमल क्या सब है लेखक साहित्यिक को नाम हम लोग बोल रहे नहीं जानते सचिन तो सामान्य, और मैंने कहा तोमल चक्रवर्ती को जानता है ज्योतिषी। तो मजा हो रहा था भाई। চলে আসুন কি যাও তুমি যাবে আর বলে আসো আমি ঠিক আছে চলে আসো রেডি 1 2 3 শেষ কাজ সংগ্রহ করো তো অনেকটা কেটেছে এটা অনেকটা কেটে গেছে এটা। না বাহ ভালো হয়েছে। স্কুলের ছেলেমেয়েদের সাথে কেন মারামারি করতে গেলে বলো তো? সুরগুলো বড্ড দরকার ছিল সুরগুলো বড্ড দরকার ছিল শেখু। এক আধ বড় রকম ঝাড়পিট না করলে চলে, এক একবার এরকম ঝাড়পিট না করলে চলে না। আপনি আমি কাপুরুষ, ভাববে আমি কাপুরুষ, দ্বিধায় ঢুকি। দ্বিধায় ভুগি। ও ওরে আমার মেয়ে পুরো ছেলেমেয়ে। কি বললি? কি বললি? না, তোমার বাবা এটা আমি বাকি সংলাপ দিলাম তোমাকে ক্যাচিংটা দেওয়ার জন্য। যে বলে কি বললি দেখে ব্যাপারটা বলছি কি যে না মানে তোমার বাবার কি হয়েছিল, মানে ওই যে রেগে গেছে তাই ওকে সামাল দেওয়ার জন্য। কিগুলোকে কিউ বলে, কিউ। কি বলি? ও আমার ভারী বীর পুরুষ রে। ও আমার ভারী বীর পুরুষ রে। কি বললি? কি বললি? না মানে ইয়ে হচ্ছে কি মানে তোমার বাবার কি হয়েছে তোমার? বা কেন রে? কেন রে? না মানে আমার বাবা বলছিল আমার বাবা বলছিল তোমার বাবা নাকি পাগল হয়ে গেছে। সত্যি রে? সত্যি কি গো? তোর বাবা পাগল, তোর বাবা পাগল, তোর তোর 14 চোদ্দ পাগল, তোর তোর শ্বশুর শ্বশুর পাগল। পাগল। মানে শ্বশুরের কথা বলছি। না এটা তো বেশ মজা করেই বলতে হবে। আরে বাবা আমি তো সেই শ্বশুরের কথাই বলছি। আরে বাবা আমি তো শ্বশুরের কথাই বলছি। এটা তুমি এবার ফিল করলে যে ও তোমাকে বেকায়দায় ফেলে দিয়েছে, তোমাকে ঘুরিয়ে কথাটা বল। একটা চড় তোমার লেগে গেল। এবার কিন্তু একটা চর খাবি। এবার কিন্তু একটা চড় খাবি। ঠিক আছে ভালো আছে, ওর সংলাপ বলার কায়দাটাও ভালো। এটাও কি তোর ওয়ার্কশপ মতন? ওটাও একটা ঘর। কি হবে? পাশাপাশি তুমি দাঁড়াও ভাই, তুমি চলে আসো সবাই। আর এরা সব বুক চালাতে করছে। तो दानवी भाई बहुत ही अच्छा नेक्स्ट लेवल सीखा है, अभी जाता है घर में। चलो बोल रहे हैं लड़कियों को नेक्स्ट डे से गार्जियन लेकर आने के लिए। चलो देखता है, पर मस्त क्लास करा लास्ट में, हीरो ग्रेजुएशन समथिंग हुआ। चलो স্যার একাডেমিটা আপনি গেছিলেন মানে এই যেটা হচ্ছে কোনটা? না সত্যি কি মনে আছে? এমনি বললাম পরে ওখানে গিয়ে থেকে ভয় পায় না। নতুন গান একটু দাম তো কি বলতো দিছে। सारे गाँव पर हो रहा है तो हाँ करके কেউ যেন ভুল করে সব কটা জানালা খুলে দাও না। না আমি কি आई डोंट नो। भाई वर्कशॉप डन तो चले जाता है घर में। भाई बहुत ही नेक्स्ट लेवल वर्कशॉप करा, गान करा, सब कुछ बहुत नेक्स्ट लेवल करा जाता है। भाई 2 दिन क्लास करता है, देखो एक्टर बन जाएगा। और गुपिया थोड़ी देर बाद आएगा। चल तो गाइस मैं भी घर में आ गया हूँ। भाई नाटक का वहाँ पे जो वर्कशॉप करा है, एक जो सर करा रहा था ना, वो सर मिली है शक्तिगढ़ स्कूल का बंगाली का सर, टीचर पीएचडी करा है सर, तो नाटक करता है। एंड नाटक कम्युनिटी से 2 सर ऑल्सो था वहाँ पे। एक ही मेनली सर था, पर और एक सर भी आया था बाद में, तो आप सबको दिखाया थोड़ा थोड़ा करके। एंड या भाई जो नाटक का सर था ना, वो कितना सुंदर गाना गा पाता था भाई, अमेजिंग। लास्ट में जो हुआ ना, पहले जाकर ऐसे मेडिटेशन कराया, ओम नहीं जस्ट एक बिंदु सोचकर, ओ 5 मिनट ऐसे कराया। देन ऐसे ऐसे वार्म अप हो रहा था, मैं बाहर जाकर आप सबको दिखाता हूँ ऐसे ऐसे करके।
और दिन ऐसे तीर टनना, मैंने बहुत कुछ नाटक का जो एक्ट होता है, बोल रहा था कि डर सब कुछ, क्योंकि आप जब थिएटर कर रहे हो तब थिएटर का मतलब एटमोस्फेयर आपको समझना पड़ेगा। ये सब कुछ बहुत कुछ सिखाया। एंड मैं जिसके साथ गया था नौरघोप्रिया, वहाँ पे वो थोड़ा देर बाद आएगा। एंड सब तमन्ना के साथ मुलाकात हुआ था। मेरा एक बहन, वो भाई स्कूल फर्स्ट था, मेरे से एक ईयर छोटा था, पर हमारा जो कंपटीशन था वो बोल रहा था तो विद्यासागर का बेटा है, ये है विद्यासागर का नाती है, इतना पढ़ता है। तो बहुत नेक्स्ट लेवल। अभी मैं बाहर जाकर आप सबको दिखाता हूँ क्या क्या वहाँ पे सिखाया, तब क्या किया करते करते, वार्म अप करते करते, दिन एक्ट करा वहाँ पे, एक गुस्सेल वाला कैरेक्टर ऐसे ऐसे करके। दिन और क्या हुआ वहाँ पे, दिन एक जगह पे जाम देकर ओए ऐसे करके, दिन ऐसे ऐसे बहुत कुछ एक्ट करा, एक्सप्रेशंस कैसे देना है, बहुत कुछ सीखा। वो मतलब नाटक का बहुत अच्छे वर्कशॉप करा है, नाटक में क्या क्या होता है। और जितना बड़ा बड़ा एक्टर्स सब अगर अच्छा एक्ट कर पाते तो नाटक का मतलब जो थिएटर में सीखा है उसी लिए कर पा। और ये फ्री सिखा रहा है सर। और भी क्लासेस है, ये बिगिनर्स क्लास है, और जो प्रोफेशनल्स है उन सब का भी क्लास है आज 8 बजे, या फिर बहुत सारा क्लासेस है। वो भाई और एक क्लास में भी आता है, स्कूल से बेसिकली वो सब आता है, और मैं तो अलग से फ्रेशर्स जाकर कर रहा हूँ। तो ये ऐसा कुछ सिचुएशन है। बस फ्री इतना सुंदर सिखाया क्लास करके, मतलब ये हमारा बोनगन जो नाटक कम्युनिटी को और भी सपोर्ट करने के लिए सिखा रहा है। एंड वो जो सैड था बोल रहा था, ओ लास्ट में सारे गा मा पा, ऐसे नहीं सारे गा बोल रहा था, ऐसे कर रहा था। तो मुझे एक लाइन बोला था, ऐसे सिखा रहा था, वार्म अप, वॉइस वार्म अप, मुझे सब याद आ रहा है, दिमाग में घूम रहा है। दिन लास्ट में एक गाना का लाइन था, वो बोलना था कि तू ही जानलार पास आशीष ना, समथिंग लाइक दैट। तो मुझे सुन के ही बोल रहा था तू कविता आवृत्ति कर पाता है ना, मतलब रिसिटेशन करता, तो बोल रहा था हाँ सर ठीक ही धरा। और बाहर जाकर मैं भी वार्म अप देखा था, अभी 2 बजने गया है। तो ये देखो गाइस 2 बज गया, तो हाँ वापस जो करके वीडियो करा, आप सबको थोड़ा थोड़ा दिखाया। तो हाँ एडिट करके अच्छा अच्छा पार्ट डाल दूंगा। ये भी देखो मस्त चिकन करी एंड भात रविवार। और वहाँ पे ना सर मुझे बहुत बार डांटा कि आपका नहीं हो रहा है आवाज, आप ऐसे करो वैसे करो। पर मैंने उसको ना एक अपॉर्चुनिटी की तरह लिया, एक मतलब सीख के तरह। यार हंस रहा था मैं समझ के, बिकॉज आपका अगर शौक हो ना तो आप अगर नहीं पढ़ो तो भी आप कर पाओगे। आपका शौक इच्छा तो हाँ उससे आप जरूर एक न एक दिन कर पाओगे अच्छा एक्ट। तो बाहर जाकर और एक मूव दिखा था, वो धनुष का 1 2 3 4 करके मूव था। तो तो गाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल 10 स्टेप्स से वो एक करा, और बहुत नेक्स्ट लेवल सीखा। नाटक अभिनय थिएटर में कैसे होता है सर बोल रहा था। सर के समय एक लाइट ब्लास्ट कर रहा था, तो भी सर एक्ट कर रहा था। और वो सब ना शूट फूट भी करता है। हमारा जो वो स्कूल टीचर से आता है ना, वो भी शूट टूट करता है। वो आप सबको अच्छा लगा होगा। अभी खाते हैं दाते हैं, 2 बज रहे हैं, अभी फ्रेश होता हूँ एंड देन बहुत कुछ सीख पाए। सब तो बोलना पॉसिबल नहीं है, दिखाना भी पॉसिबल। ऐसे करके गुस्सेल वाला मूक था, इन बहुत सारे एक्ट था। तो और आप जब अभिनय कर रहे हो, एक ड्रामा कर रहे हो नाटक थिएटर में, तब आपको गाना भी गाना पड़ता है। हाँ मतलब सुरीला गला करके। और यस पैशन हो तो आप कुछ भी कर पाओगे। और मेरा जैसे भाई मैं कुछ भी ना एक चीज नहीं कर पाता। जैसे अगर मैं प्रोफेसर हूँ ठीक है जियोलॉजी लेकर, मैं भी तमन्ना को ही बोल रहा था कि प्रेसिडेंसी में जियोलॉजी के लिए एग्जामिनेशन दे रहा हूँ। अगर प्रेसिडेंट हो तो आशुतोष में जो भी जगह पे हो, तो साथ ही मैं कॉलेज का थिएटर भी करूंगा, जिससे मैं फ्यूचर में अभिनय में जा पाऊँ। बिकॉज एक्टिंग में जो 2 मार्च करके एक्ट होता है, शूटिंग होती है, मतलब सीरियल नहीं फिल्म के बारे में बोल रहा हूँ। तो अगर प्रोफेसर होने के साथ साथ
फिल्म में चला जाओ, या फिर आपके अंदर अगर पैशन हो ना, आप अगर एक्ट अच्छे से कर पाए तो आप जो कोई फील्ड में जाकर फोड़ पाओगे। पर मेरा जैसा एक मोटिव है कि मैं मोटिवेशनल या फिर बहुत मतलब पौराणिक कैरेक्टर्स, या फिर बहुत मतलब क्या बोलते हैं जो समाज में एक जैसे रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, उन सब का करना चाहता हूँ, हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स। तो चलो रेडी होके खाता है जल्दी से। कल गाइस हम लोग आम शौक तो काटे थे ना, ये देखो कितना नेक्स्ट लेवल हुआ है। तो हम अब भी आ गए हैं घर में, तो चलो मैं खा लेता हूँ जल्दी से, वीडियो इन कर देता हूँ, बहुत बड़ा हो जा रहा है। तो गाइस पापा ने देखो क्या लेकर आया है, अमूल के दही और मेरा फेवरेट लस्सी। ये लस्सी भाई मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो हाँ, और पापा एक घटकगिरी करने गया था आज, पाका देखा सुनो का तो यार। तो गाइस दोपहर का खाने में मस्त यहाँ पे चिकन करी है, देखो मस्त करके मम्मी ने करा है आज, कौशा कौशा करके, और यहाँ पे सैलड भी है बहुत सारा। तो चलो बस खाते हैं मम्मी का हाथ का। रविवार दिन ऐसा चिकन करी हो तो और क्या चाहिए। ऐसा था कि काशा का थाला में खाऊंगा, पर मम्मी बोला इसमें ही खा। एज एन बंगाली भाई हमारे घर में ना रविवार दिन चिकन करी, मटन करी, जो भी बोलो होता है। तो मैं इसी के साथ ये वीडियो इन करता हूँ। आप सबको अच्छा लगा चलो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट एंड एज ऑलवेज स्टे काइंड हम्बल एंड ग्रेटफुल बिकॉज़ यू आर डूइंग हियर फॉर दैट आर्ट थिएटर वर्कशॉप में जाकर बहुत अच्छा लगा। चलो बाय। अभी घर में आ गए डिब्बी करके। तो हाँ